गोगी भट्ट साहब और तीफी भट्ट साहब पाकिस्तान कैसे पहुंचते हैं इस सारे मामले के बाद, बालाज वाले मर्डर के बाद? जी, बालाज का जब मर्डर होता है तो उसमें ये नामजद मुल्ज़मान थे, दोनों मामूज़ाद हैं, तो उसमें ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो उसमें पहले एक कोशिश शुरू हुई सुलह की, उसमें कुछ पुलिस अफसर भी शामिल थे, कुछ हमारी जर्नलिस्ट बिरादरी के लोग भी शामिल थे, तो कोशिश होती रही कि सुलह हो जाए। इन दोनों की सुलह आपस में करवा दी जाए इस जी। ग्रुपों की, ठीक है। उसमें जो ट्रकां वाला ग्रुप था उनको एक प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, वो ट्रकां वाला का जो अमीर बालाज का भाई है छोटा मुसब, वो उनके पास प्रैक्टिस भी करता है, वो बैरिस्टर है। तो उन्होंने फिर इस केस को मैनेज किया, क्योंकि जावेद भट्ट के कत्ल में मुसब की जमानत हो जाती है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ इनको वो कहते हैं ना कि वो सब्ज बाग दिखाया गया है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर भट्ट बरादरान को, भट्ट बिरादरान को, ठीक है। फिर गोगी भट्ट से रब्ता होता है, इनको कहा जाता है कि जी हमने सब मैनेज कर लिया है, उसमें पुलिस अफसर भी शामिल हैं, उसमें हमारे जर्नलिस्ट लोग भी शामिल हैं, तो उसमें कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान वापस आए, आपका केस क्लियर है, कोई मसला ही नहीं है। तो वो जब आ जाते हैं और वो इंटरिम बेल करवा लेते हैं, लेकिन उसमें आके वो फंस जाते हैं। अब उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है चूं में, अच्छा, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो जाते हैं CCP लाहौर के पास, वो उनको कहते हैं कि भाई इसकी तफ्तीश आप करें, आप खुद करें। आप खुद करें। उसने कहा यार ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं हेड हूँ भाई पूरी लाहौर पुलिस का, आपको मैं इन्वेस्टिगेशन के हेड को कह देता हूँ, वो इसको इन्वेस्टिगेट करता है, उसकी टीम बना देते हैं। तो वो सर एक स्पेशल टीम बनती है DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही, उसमें SSP भी शामिल है, उसमें 2-3 SP भी शामिल हैं, कुछ 4 DSP भी शामिल हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है और ये बेल जो है वो एक्सटेंड कराते जाते हैं। मीनवाइल जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो लिख देती है कि तीफी गुनाहगार है, अमीर बालाज की टीम में। अच्छा, अब गोगी साहब कहते हैं यार हम तो फंस गए भाई, अब क्या किया जाए। और उनकी तरफ देखते हैं जो हमारे दोस्त हैं जो उनको बुला रहे थे यहाँ पे। जी, उनकी तरफ देखते हैं ना। अब मज़े की बात यह है कि बाज़ दफ़ा ना मैं बड़ा सब कहता हूँ कि हमेशा अल्लाह से डर के रहना चाहिए, कभी अपने आप को खुदा ना समझें, गरूर ना करें। आपकी मत मारी जाती है, मतलब मैं यहाँ से बड़ा साहब आपके साथ ज्यादती करके बाहर निकलता हूँ, तो ये नहीं है कि अल्लाह मियाँ कोई ऊपर से ईंट फेंक देगा, कोई गोली आके मेरे सर में लग जाएगी, वो मेरी अकल माफ़ कर देगा। फिर उनको मशवरा दिया जाता है कि जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस इन्वेस्टिगेशन टीम पे अदम एतमाद कर दें। ठीक है भाई अल्लाह के बंदो, DIG इन्वेस्टिगेशन से ऊपर कौन इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा भाई, अगर आप इसके ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं। दूसरा एक मुलजिम है, मर्डर का मुलजिम है और अंडर इन्वेस्टिगेशन है, आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, कोई खुदा का खौफ करे। ये भी हमारे दोस्तों का मशवरा था कि कर दो प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी बिल्कुल। और इसके बाद यानी मंजर चेंज हो जाएगा, यही सोच रहे थे। हाँ जी, कि पुलिस प्रेशर में आ जाए। हाँ। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं था कि पुलिस प्रेशर में आ जाए, उल्टा केस खराब हो गया। उल्टा केस खराब हो गया। वो यहाँ तक फंसे और उनकी थी आज तक की बेल, आज यही था और आज यही हुआ। ठीक है, आज उनकी बेल कैंसिल हो गई। यही होना था जो नजर आ रहा था, जो नजर आ रहा था। बेल कैंसिल हो गई तो अब उनको गिरफ्तार करना था। लेकिन दूसरी तरफ आ जाते हैं हम ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट की तरफ। तो तीफी भट्ट जो हैं वो अब कहते हैं कि कुछ मुखबर थे जो इनके दोस्त थे, लेकिन वो पुलिस के साथ मिल गए। ठीक है। वो दुबई में एक पार्टी में जाते हैं, खालिद वरिया DSP जो हैं वो हैं आजकल CCD में, लेकिन बाहर इंटरपोल के जरिए सारे मुल्जमान वो लेके आ रहे हैं और अब तक तकरीबन 400 के करीब लोग, जिनकी IG साहब के साथ वीडियो आती है, जिनकी IG साहब के साथ वीडियो आती है, वो तो उनको सर्टिफिकेट भी मिलता है, प्रमोशन भी मिलती है। तो बहुत बाहर से सारे मुल्जम तकरीबन वही लाए हैं। तो वहाँ पे वो स्टेप पे वहाँ जाते हैं, उस फ्लैट में 2 इश्तिहारी गुजरांवाला के, जिनकी वजह से वो वहाँ पहुँचते। तो वहाँ पे तीफी भट्ट साहब भी मौजूद, फिर वो उनको भी पकड़ लेते हैं। वो ये कहते हैं कि जी मैं तो बीमार आदमी हूँ। वो तीफी भट्ट साहब वो मेडिकल सर्टिफिकेट सारा कुछ पेश करते हैं, लेकिन खालिद वरिया साहब नहीं मानते। लेकिन इंटरपोल वाले कहते हैं कि यार इनका डॉक्टर के साथ टाइम है, इनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। इस तरह जब ये हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो तीफी भट्ट साहब के अपने ही लोग चेक डिसऑनर की कार्रवाई करवाते हैं। ठीक है। वो 3 चेक पेश हो जाते हैं। अब दुबई का कानून है कि जब तक आप किसी के पैसे नहीं देंगे आप वापस नहीं बाहर नहीं निकल सकते बाहर। वो कहते हैं कि अब ये मामला यहीं पे रह जाएगा। और ये तरीका होता है दुबई के अंदर ही रखने का, दुबई जो कुछ लोग करते हैं, क्रिमिनल्स ये करते हैं। अब होता ही है सर कि जब उनको वहाँ की कोर्ट में पेश किया जाता है, जो काजी साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा कि जब ये बंदा पकड़ा जाता है उस वक्त चेक पेश किया जाता है। यार खुदा का खौफ करो।
3 دن پہلے اگر آپ کی یہ کاروائی آن ریکارڈ ہوتی، جو کہ ابھی تک ہمارے پورٹل پہ بھی نہیں آئی، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو نہ جانے دیتے، لیکن پاکستان کا یہ حق ہے کہ انہوں نے وہاں کو جرم کیا ہے تو یہ پاکستان پولیس کے حوالے کیا جائے۔ تو جج صاحب نے وہ دیکھ لیا کہ آپ یہ گیم ڈال رہے ہیں، فوراً پکڑ لی۔ جی بالکل۔ تو اس طرح سے پھر وہ والی جو چیک ڈسآنر والی کاروائی ہے جی وہ بھی رہ فارغ ہو گئی، جی اور پھر انہوں نے کہا جی ان کو واپس بھیجو پاکستان۔ اس طرح سے بٹ صاحب کی واپسی ہوئی۔ اس طرح سے واپسی۔ تو اگر بٹ صاحب بیمار نہ ہوتے اور صرف چیک ڈسآنر کا مسئلہ ہوتا تو یہ میرے خیال پولیس ان کو لانے میں کامیاب نہ ہو سکتی، نہ ہو سکتی، پھر اس کے لیے پروسیس لیٹ ہو جاتا۔ تو پھر یہ کہانی کیا ہے؟ یعنی کچھ نے کہا جی کراچی آئے، کراچی سے آئے، یہ اتنا گنجل کیوں اس کہانی میں ڈالا گیا ہمیں؟ اچھا آپ کو اور مجھے یہ اندازہ تو تھا کہ کم و بیش کیا انجام ہے اس کا یا کیا ہوگا، تھوڑے دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، میرے اور آپ کے اختلاف ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، اس میں دیکھیں نا کہ ایک دفعہ پہلے ریڈ وارنٹ جاری ہوئے تھے تیفی بٹ کے، لیکن ہمارے ایک جرنلسٹ دوست نے اسلام آباد سے ان ریڈ وارنٹ پہ کاروائی رکوا دی، وہ انٹرپول کے پاس نہیں پہنچے تھے۔ یہ ہمارے اتنے جرنلسٹ دوست اتنا رول کیوں ادا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے؟ میں آپ کو ایک بتا دوں نا کہ مجھے بھی کچھ جرنلسٹ دوستوں نے کہا جی صلح کے لیے کردار ادا کریں، تو یہ کیا ہے؟ یہ موٹیویشن کیا ہے؟ معاشرے میں امن کے لیے ہمارے جرنلسٹ دوست اتنی کوششیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان جو گروپ ہیں ان سے تو لوگ ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ جو گولیاں ایک دوسرے کو مارتے ہیں دشمنیوں میں، وہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ ہمارے جرنلسٹوں میں ایک دم خدمت خلق کا جذبہ کہاں سے آیا، کیوں آیا؟ بڑا صاحب، یہ خدمت خلق نہیں ہے، یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، پیسوں کا معاملہ ہے، پیسوں کا معاملہ۔ اچھا، پیسوں کے معاملے کے ساتھ ایک اور بھی معاملہ ہے سر، اس میں دیکھیں نا کہ مجھے بھی 30 ایئر ہو گئے، یہ بٹ برادران، یہ ٹرکاں والے، ملک احسان گروپ، دوسرے تیسرے، بڑی رابطے کی کوشش، بڑی ایک دفعہ کھانا اکٹھے کر، میں نے کہا یار میں ملنگ آدمی ہوں، مجھے آپ دور ہی رکھیں، کیونکہ سر ان کے سامنے بھی آپ بھی تو ٹیشو پیپر ہے نا، بالکل۔ ایک بدماش سے میرا کیا لینا دینا ہے؟ تو یہ نہ صرف ان کے پے رول پہ ہوتے ہیں، بلکہ یہ اگر وڑائے صاحب کے ساتھ اختلاف ہو گیا ہے، کہیں زمین کا پھڈا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بندے بھیج دو بھائی۔ ان کا تو پورے مطلب اب یتیم تو بیچارے یہ ہو گئے۔ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان فیملی والوں سے زیادہ ان لوگوں کا ہوا، ان لوگوں کا ہو گیا۔ تو اچھا، وہ پہلے جب ایک مرتبہ ریڈ وارنٹ جاری ہوئے تو ایک صحافی گیا، اس نے وہ کینسل کروا، اس نے اسلام آباد سے سر وزارت داخلہ سے وہ ریڈ وارنٹ کینسل کرایا، اور پھر اس کا لاہور پولیس کو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ریڈ وارنٹ تو یہاں سے پولیس کاروائی کر رہی تھی۔ تو ایک جرنلسٹ ہیں ہمارے بھائی ہیں، ان کو یہ پتہ چل گیا، ان کو پتہ صرف یہ چلا کہ ریڈ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، یہ نہیں پتا تھا کہ کینسل ہو چکے۔ اچھا، تو انہوں نے کوشچن کیا، اس وقت عمران کشور ہوتے تھے او سی یو ٹھیک ہے، کے ہیڈ، تو وہ خود پریشان ہو گئے، کہا جی میں پتہ کرتا ہوں، جب پتہ کیا تو وہ ریڈ وارنٹ کینسل ہو چکے تھے اور ایک جرنلسٹ کروا چکا تھا۔ تو اس کے بعد یہ دوسرا سٹیپ پھر لیا جاتا ہے، پھر نئے سرے سے پلاننگ کی جاتی ہے، پھر نئے سرے سے وہ ریڈ وارنٹ ہوا جاتا ہے۔